Tangan yang ti prasar tina IPF tini omai kai songgoto khaita ma IPF nasta klai nang gratar bung sapairga tani ni gratar ta muneng kreka ni songbidan gratar ti prawan nang sarmani tangan ni agreement gratar ti prawan wat thajaba kreka tangan nang ring jang ni thaka phaklai tan man tani nang tabuk song khreng ta ma ring jang thana nangka abo tama min bo agi sama tong le basal tinne jadon ang aporok tomana ni kaisa ngongthakse bo tamsa korbogo thangkakai sapanata sidinai IPF ti rosau kendo tabo khatamuka bo sota khatamuka tabo khablano matra noita baihni bagi bengai sau IPF ti saritrana enga nang sai phemani grata ti plan sarar written agreement sara gasara te kun compromise kuskure samale nina kokle beng thaka sungmu khabla nana rajani man tanafa kubui tongna ne bare ekjon leader kubui kari ingkai jatona tatai tatal mangsa sible kubui kari ma bagai tai edisio corruption kata सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सिटीजनशिप बिल 10 दिन के अंदर पास होने वाला है, उसके बाद टिपरा लैंड का मतलब क्या होगा? आप डिमांड करता है टिपरा लैंड, आप डिमांड करता है थांचा, आप एसपी का रेजिग्नेशन डिमांड नहीं कर सकता है, आप जाके बोलता है कि आपको अलग राज्य चाहिए। ये बिल पास हुआ तो टिपरा खत्म। सत्य न थाना बई किरखांका न अबरक शैतान छिबो सत्यके নিয়ে যে মানুষ বলতে বই করে সে শয়তানের আত্মা দিয়ে দাঁড়া করেছে তার কাছে সত্যের আত্মা নেই সত্যের যার কাছে আত্মা সে সত্যকে নিয়ে সর্বদা চিন্তা ভাবনা করবে সত্যকে নিয়ে সে জয় করবে সত্যকে নিয়েই বাঁচবে সত্য যেখানে ধ্বংস হবে সেখানে কোনোদিন ঈশ্বরের বিচার পাবে না তাওয়ান সুগে আংসাগা ত্রিপুরা হাওক ঈশ্বরনি বিচার সপাইনাই